Si Mami pa? Madam, pwede magpa-walk-in sa inyo, magpamasal sa Sabado. Opo, pwede. Bisaya yan? Mm. Bisaya man na? Ano naman? Mahalin na ko, may 20 kidi. Sarag. Isang birada, 20 kidi. Kung 5 oras, Mia kidi. Nindog. Di. Napuno na sa spray. Dito sa... Ha? Ayun. Awe. Ayun. No, maganda lang. Ah, Lipstick. lipstick. Di lang kung lipstick ay mag-lipstick na ang ngapil. Ayun. Oh. Oh. Who are you? Who you? I'm a people now. I'm a people now. Last before I am a dugong. Today I am a people now. Uy, wa pa ko nahuman sa ako. Kaya wa pa ta ako butang sa YouTube. Oh, yung YouTube siya, kajut lang. Just. Mami Lily. Wow. Madam, look. Nice. Ayun na sa iyo. Thank you, madam. Weekend. Wicked. Oh, wicked bitaw, wicked look. Alam mo yung ano, yung manananggal? Wicked bitaw imong color. Wicked. Yan na, kaya